तुम भाविल को मु टाउटर ना धप्पा बार ना मुझे विश्वास नसले मु आस्ते केते बाटू अपॉर्टमेंट लेटर पाइला परे हला 25,000 टका मुंड तळे देकी बइथबो एइटा जो 20,000 टका जो देइन फोन पे रे छाडी दलो आ पर आ फोन पे जमा छाडीबोनी हेलो हां कोडी हलई तमे अरे अब शीघ्र आस मोर बा दुनिया काम को बाट पाउन अरे जहांगीराबाद रे बाबाजी सोई ना कहले बा से टोटली 4 खंड मौजार से लोक जानि छथि तमे को कहउछ बाट पाउन बोलिका तमे कोई जगह रे अछ कहलो कल्याणपुर हाँ ठीक 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 से एक मुआ है कि गोटाई रास्ता रे आस हाँ से आसी पचारदेव जस्ट पोलू गड़ब तो पचारदेव बाबा सही घर कौटा से कहीदेव हाँ तब बाबा शीघ्र आइल तुम जब आज जब डॉक्यूमेंट दब जब दियो ना मत काली किसी कहबनी हाँ हाँ आस मु घरे अच्छे हौ हौ हाँ भाई ये जो हमरो बाबा सार को घरटा कोड कहले बाबाजी सारी आम स्कूल सारे ना 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 हमर जो बाबा साई हो तो तुम को गाड़ी चलो ना ना बन गाड़ी चली हमर जो बाहर नहीं लक्ष्मी पोस्ट बस चले बे सार बाटे काम थला तो कोन डॉक्यूमेंट फॉक्यूमेंट धर सार कहले बा डॉक्यूमेंट धर के आसु ये कर दे कहले तार तार पोस्टिंग हां पोस्टिंग का बाहर थी तो से सार कहले मोर चिन्हा पत्र आ कर दे बोली कहले ताले गोटे काम कर एमडी सीधा जीव से जो माउस चल चली अछुन देखुछ सेठी डाण कर गोटे टर्निंग अछि सेठी भांगी जो सेठी ताको प्रथम घरटा ताकर दिताला बिल्डिंगटा सेटा बाबा संग घर ना कहले राखिले पत्र हां हां से पचा दे छोटो छुआ को कहले से कह दे बाबा ये जो घर ठीक कह दे जान हां अबे हे दादा ये जो लक्ष्मी बस रो बाहरची नुआ एबे जो सरकार घर से ड्राइवर पोस्टिंग पेगा दादा पट्टी मारनी तो लोक चुटिया बन नहीं या नुह देखुन से लोक केन कहू जे ताऊ कहजनी बाबाजी सार जेंती ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हां बा सा देखिन लोक रा केमिदिया ठकु चाइ जिबा देखिया गरीब लोकटा फसै दबो ना बुझी पा ना यार सेठी जदी बाहर दिसे तो ऑनलाइन अप्लाई हो हां ई को कंप्यूटर जानि छी ना आ पाखर कंप्यूटर अछि तम तो जनसेवा केंद्र को जीवो सेठी अप्लाई करियो जो पोस्ट बाहर की काम दादार चाइ चाइ दिजे गरीब लोकटा जाई संगे संगे कोन से पाए से जाऊ 5 मिनिट जाऊ जीवा चल से आसुनु सही पहुंचला बेलू हे जाई थबा तोरोटा दादा ओडा आई देखिया एरा टका 20-30 लगा नै जीवो हां आई देखिया आई हां एटा काना नमस्कार हां हां नमस्कार कोन तुमको केते समय होला अपेक्षा कर सब नै के अछि कि बाटटा मेन पाउन छली कोन बाट पाउन मु तुमको नाक सीधा आसीबो हेबा गोडी माटी की पचाले बाबा सोई ना कहि नहीं से कहि देले दे मु आसला नियम आउ भाउ दल मोर दुनिया काम अछि मोर तुम मोरी पाकर को गोटाई लोक पाकर मोर काम आउ एटा कोन तुम आधार कार्ड लाइसेंस आधार कार्ड ब्याज सब एटा कोन तुम लाइसेंस एटा ब्याज लाइसेंस आउ आ फोटो काई फोटो कहि देली आ फोटो तीनटा कहि देली आ गोटा ब्लॉक ऑफिस रे रहइबो गोटा पंचायत ऑफिस गोटा जंग हेड ऑफिस ता चारि आडे तुम को आ एटा भाबिलो को छोटो खळ कथा हां अच्छी अच्छी जे देखिले आइ तीनटा फोटो अछि हाउ तीनटा फोटो अछि तो हाउ आ तुम पैसा पत्र कथा जो कहि देली कोन होला पैसा बा कहिथिले 20-25,000 कहिथिले हां हमको 20,000 छाड़थिली फोन करे हां 20,000 छाड़ आ 5,000 आ एटा अछि नै आ 25,000 जो कहि देली 5 आउ 25,000 बा कहले चाकरी परे पक्का तो हां तमरा व्यस्त होना पैसा देला माने तुम भाबिलो को मु टाउटर ना धप्पा बार ना मुझे विश्वास नसले मु आस्ते केते बाटू अपॉर्टमेंट लेटर पाइला परे हला 25,000 टका मुंड तळे देकी बइथबो एइटा जो 20,000 टका जो देइन फोन पे रे छाडी दलो आ पर आ फोन पे जमा छाडीबोनी धड़ पकड़ चालीबो ना तने बुझी पाछो आ 5,000 टका को करिवो अबिका आ 5,000 को कैश अछि मु फोन पे कर दिबे फोन पे कर देबो औ ठीक अछि फोन पे नंबर तो थला आ कोन हां आ कोन हाउ सुनो ये कथा जेंती चौईता फकीरा हमर जेंती न जानथि कि चौदा फकरा की मु को चिन्छि मु तो आपन जानि से पचार आना हां ठीक अछि गुड तांकटी को काम मोर चाकरी हो दरकार हां मोर हेइ जबो तो कहली एई जो देखलु खाता रही देखलु केते जन को ना सकाळु लेखा आइ छै ये सब होई पैसा पत्र देइकन ताको पुनी करबी ना मोर टे कर दे ओहो व्यस्त हो ना बापा ते तो कहली घर गोटा जो अनैबे चाकरीटा पाई गली मु आ 25,000 देबी बर हां ठीक अछि किन चाकरीटा मोर हवा दरकार आ सेठी रास्ता कर आ केते जन अछंती कि सेठी अछनी आ 4-5 जन कि 6 जन हई ताकू कहि देबो कहबो सार कहले जणे जणे कि जीवो जमा को रूम तो हेबेनी आसी घर द्वार पर
ସେ ଚଉତା ପକେଇବା ମୋ ପଛରେ ପଡିଛନ୍ତି। ହଉ ତୁ ବାପା ଯା ହଉ। ଯା ଯା ଆସୁଛି ସାର୍, ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା 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 ଯା। ଡକୁମେଣ୍ଟଟା ରହିଲା, ଫଟୋଟା ରହିଲା। ହଁ ଯାହା ହଉ ଆଉ ଜମା 4ଟି ଲୋକ ଦରକାର। ହଁ ମ ଇଏ ଗଲା ଆମେ ଡ୍ରାଇଭର ଗଲା ତା ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କହିବନି, କହିଲେ ତ ହେଲା ଆଉ କଣ। 4ଟା ଲୋକ ହେଲେ ଏ ମାସର ଖର୍ଚ୍ଚଟା ଉଠିଯିବ, ତେଣିକି ଯାହା ହବ ଦେଖାଯିବ ତାପରେ ଆଉ। ମାମୁଁ ନମସ୍କାର। ହଁ ନମସ୍କାର। କଣ ହେଲା? ଦାଦା ନମସ୍କାର। ହଁ ବସୁନ, ନମସ୍କାର। ହଁ ଦାଦା ମାମୁଁ ଇଏ କଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଗୁରା କଣ କାହାର? ନାଇଁ ସେ ଅଲଗା କାମ ଟିକେ ଅଛି ତ। ଆରେ ସେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣଙ୍କର ତାଙ୍କର କଣ କାଗଜ ପତ୍ର ଟିକେ କାମ ଅଛି ସେଇ। କଣ ମ ଗୋଟେ ଡ୍ରାଇଭର ବା ଆସିଲା କଣ କହିଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସ ରେ ତମେ କୁଆଡେ ଚାକିରି ଦଉଛ? ମୁଁ କାଇଁ ଚାକିରି ଦେବି? ମୁଁ କଣ ମଣିଷ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ମତେ କିଏ ଚିହ୍ନିଛନ୍ତି? ଦେଖିଲ କି କଥା ତମେ ଦାଦା ଅନେକ ତମେ ତ ଯାହା କେଳେଙ୍କାରୀ କରୁଥିଲ ବଡ ଲୋକଙ୍କୁ ପଟି ମାରୁଥିଲ, ଏବେ ଗରିବ ଡ୍ରାଇଭର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବି ପଟି ମାରୁଛ। ସେମାନେ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ, ଆଉ ଦିନକୁ ତାଙ୍କର 500 କି 600 ଟଙ୍କା ନା ମଜୁରୀ। ତମେ ତମେ କିଛି ଚାକିରି ଦେଖୁନ କରେଇ ଦବ? କି ମିଡିଆ ଫିଡିଆ ବାଲା ବୁଲି ଧରି ପକେଇବ ତମ ଅବସ୍ଥା କଣ ହବ? ତମେ ତ ଯାହା ରାପିଲ ଜମି ବାଡି ଘର ଦ୍ୱାର ଯୁଆଡେ ଯାହା କଲ ପୁଣି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କର ମାନେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯାହା ଯୋଉଠି ବାହାରିଲା ମାନେ ତମକୁ ବି କାହିଁ ସେ ଲୋକ ହିଁ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଆରେ ଏଗୁলা ସବୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ, ଇଏ ତାର ଆପ୍ଲାଏ ହବ, ଅନଲାଇନରେ ଆପ୍ଲାଏ ହବ କି କଣ ହବ? ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଖୋଲା ହେଇଛି, ହଁ। ସେଠି ଯାଇକି ଫର୍ମ ପକେଇବ କି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଅଛି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ବିଭାଗର ଯୋଉ ଅଛି ସେଠି ଯାଇକି ଲୋକ ସେଇ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଇ କଣ କରିବ? କିଛି ନାହିଁ, ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଚାକିରି ଦବ। ସେ ଲୋକ କହିଲା ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିଲେ ନା ଆଉ। ସିଏ ଅବଶ୍ୟ ସିଏ ପଚାରିଲା, ଆମେ ମାମୁଁ ତା ପଚାରିଲୁ କଣ କୁଆଡେ ଯିବ କାହିଁକି ଖୋଜୁଛ? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ବାହାରିଛି ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ବାବାଜୀ ବାବୁ କହିଛନ୍ତି ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଲେ ସେ କରେଇଦେବେ ବୋଲି। ତମେ ଭୁଲ ସବୁ ଶୁଣିଛ। ତମେ ଭାଇ ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ନାଇଁ ତମେ ଦେଖେଇଲ କାଗଜ ପତ୍ର କଣ ଏଗୁରା? ତୁ ତାକୁ କାହିଁ ଦେଖୁ? ଦେଖିଲୁ କେତେ ଜଣଠାରୁ ମାମୁଁ ନେଲେଣି। ଏଇ ବା 120 ଜଣଙ୍କର ତାଲିକା ହେଇଛି, ସବୁ ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ନବରଙ୍ଗପୁର। ଦାଦା ସେଠିକା ଲୋକ ବି ମୋ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇଛ? ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେଖୁନୁ, ସବୁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଅଛି। ଦାଦା ଏଗୁରା କି ଅନ୍ୟାୟ କାମ କରୁଛ। ଏଇ ବା ଦେଖୁନୁ ଏଇ ଯୋଉ ଡ୍ରାଇଭରଟା ଆଇଥିଲା, ହଁ ଏଇ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଦେଖୁଥିଲା ତ ଏତେ। ତା ଆଧାର କାର୍ଡ ଇଏ ତା ବ୍ୟାଚ୍ ଲାଇସେନ୍ସ। ଦାଦା ଏଗୁରା କି କାମ କରୁଛ ସବୁ? ଏଗୁରା ସବୁ ଧର୍ମ ସହିବ? ତମେ ଠକିବ ବୋଲି କଣ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକିବ? ଓହୋ ତୁ ସେଗୁଡା ବୁଝିପାରିବୁନି। ତୁ ଗଲୁ ସିଆଡେ, ତମେ ଗଲ। ମୁଁ ଯୁଆଡେ ଯୋଉ କାମ କଲେ ମୋ ପିଛା ନାଗି ଛାଡିଲନି ତମେ। ଆରେ ଇଏ କଣ ଚଇତା ଦାଦା ତମେ ଏଗୁଡା ଭଲ କାମ ନୁହେଁ, ନହେଲେ ଆମେ ଯାଇକି ପୋଲିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରିବୁ। ତୁ ଚାଲ ଦେଖିବ ମୁଁ କହୁଛି ଆଜି ରାତି ଭାଇମାନେ, ଆପଣମାନେ ଯୋଉମାନେ ଭିଡିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦୟାକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡରେ ଜମା ପଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ କେହି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଚାକିରି କରେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ଯଦି ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଛି, ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ସେ ୱେବସାଇଟ କି ଯାଇକି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଯୋଉ ସେ ୱେବସାଇଟ କି ଯାଆନ୍ତୁ, କି କୋଉଠି ଭଲ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ ହେବ, କମ ବ୍ଲକ ଯାଆନ୍ତୁ କି ତହସିଲ ଅଫିସ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଚାରନ୍ତୁ କାହାକୁ। ନହେଲେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯାଇ ବୁଝନ୍ତୁ ଯଦି ଅଧିକା ବାଟ ନ ଯାଇ। କାହିଁ ଏଇଭଳି ଲୋକଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡୁଛନ୍ତି? ଆପଣ ସଂସାର ବୁଡେଇ ଦେବେ ଏମାନେ। ଆପଣମାନେ ଖଟିଲେ ଖାଇବେ, କାହିଁକି ଏମାନଙ୍କ ଇଏରେ ପଡୁଛନ୍ତି, ପାଲରେ ପଡୁଛନ୍ତି? ଆଉ କେତେ ଏଇଭଳି ଠକାମିର ଶିକାର ହେଲେ ଆପଣ କେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ସୁଧୁରିବେ? ଆମ ଭିଡିଓ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ସିନା ଜାଣନ୍ତି କି ବୁଝନ୍ତେ। ତମକୁ ଦେଇନଥାନ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ପଇସା ଦେଲେ କଣ ହବ? ତମେ ଗୋଟେ ହଁ ବଡ ଲୋକିଆ ଟାକୁ ମାରିଛ, ଆମକୁ ଦେଲେ ଚଳିବ। ତମେ ଗୋଟେ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ମାରୁଛ, ଆମେ ସହିବୁ ଏ କଥା ହେରା? ତମକୁ ଗୋଟେ କିଛି ନ କହିଲା ଠାରୁ ସେ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ଆମେ ହେଇପାରିବୁନି ନା ନାଇଁ? ତମେ କଣ ଯେମିତି ମୁଁ ନଦେଲା ଭଳିଆ ତମେ ଯେମିତି ନାଇଁ ଆମେ ସେଗୁଡା ନବୁନୁ, ଆମର ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମର ଦବନି, ଆମକୁ ଆଉ ଦବନି। ଏଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସର ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ନ୍ୟୁଜରେ, ଗୋଟେ କୋଉଠି ଗୋଟେ ବାହାରିଥିଲା, ତାର ଏମିତି ଗୋଟେ ଠକ ବାହାରିଥିଲା। ତମେ ଏଠି ବାହାରିଲଣି? ଗଲ ତମ ନାଇଁ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ମନା କର, ନାଇଁ ଏଗୁରା ମୁଁ କରିବିନି, ଭୁଲ ଭାଲ କରିଦେଇଛି, ଯୋଉ ଯେତିକି କରୁଛି ତାଙ୍କର ଫେରେଇ ପାରିଦିଅ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ, ନହେଲେ ଆମେ ଥାନାରେ କହିଦେବୁ। ଏଇ ଭିଡିଓରେ କହିଦେଲ କି ଯୋଉ ଭାଇ ମାନେ ମତେ ପଇସା ଦେଇଛ, ଆସି ନେଇଯାଅ। ପଇସା ନେଇଯାଅ, କୁହ କହିଲ ତମେ। ଦେଖିଆ। ଶସ୍ତା ଅଛି କହିଲ ଦେଖିଆ। ଭୁଲଟା ତ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାମୁଁ। ଥାନାରେ କାହିଁ ଦେବି? ତମେ 50,000 ଲେଖା ନେଇଯାଉନ। ନାଇଁ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ, ଆମର ଏ ପାପ ପଇସା ଦରକାର ନାହିଁ। ତମେ ଏବେ ଲୋକଙ୍କୁ କୁହ, ଭାଇ ଯିଏ ଯାହା ପଇସା ଦେଇଛ ମତେ ଆସି ନେଇଯାଅ। ମୁଁ ଚାକିରି କରେଇ ପାରିବି। ମୁଁ ଚାକିରି କରେଇ ପାରିବିନି। ତମେ ଯାଇକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଯୋଉଠି ବିଭାଗର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟର ଯୋଉଠି ଅଛି ତାଙ୍କ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର, ଯାଇକି ସେଠି ଯାଇ ଯୋଗାଯୋଗ କର। ଭାଇ ମୋ ପାଖରେ ଯୋଉମାନେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ, ଆପଣ ମାନେ ଆସିକି ମୋ ପାଖରୁ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସରେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ ତ କୌଣସି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଫାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ଯାଇକି ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ।
ନା କଣ କହିବି? ହଁ ସେଇଆ କୁହ, ଆମେ ନହେଲେ ନାଇଁ ଥାନାରେ କହିଦବୁ। ଯାହା କହିଲେ ବାବା ସହି ଶୁଣିଲ ତ, ବିଲୁକୁଲୁ ଠକଙ୍କ ହାବୁଡରେ ପଡନି, ନହେଲେ ନାଇଁ ଠକାମିର ଶିକାର ହବ, ତାପରେ କାନ୍ଦିବ, କିଛି ଲାଭ ହବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ଟଙ୍କା 10,000 ଦଉନ ଯୋଉ ନେଇଛ। ମା ଯା ସିଆଡେ। ପଇସା ମାଗିଲେ କଣ ମୂଳରୁ ଥାଳି ଫାଳି ସବୁ ଖାଇଗଲେ ଆଜି ପଇସା ମାଗିଲେ ପୁଣି 10,000।